jangan teruskan. Sebab kalau you teruskan, maybe you boleh untuk berjaya in future, tapi you akan sampai phase yang takut you punya mental health sendiri you tak jaga. Pada dia memang adalah why kenapa sebab macam tu, because it helped us during our internship, bila kita masuk degree, bila kita bekerja, it helped us see our true potential, you know. Dulu saya pun almost benci dengan saya sebab saya reject saya juga. And saya almost benci buat website, but at the end of the day akhirnya saya buat website sebab saya ingat benda yang saya reject tu lah. And then sekarang ni like saya very bersyukur sebab experience yang kita belajar masa MC111 ni memang boleh banyak pakai, terutama dekat internship lah. Awal-awal tu saya memang tak ada put any hope or anything. Saya just takat nak ambil je lah, ambil diploma je, just get on with it. Tapi bila once kita dah masuk tu, you realise that all of these courses ni help you, you know, explore your true potential kat benda yang kita tak sangka pun kita ada kebolehan dalam, you know. Faham tak maksudnya? So people yang nak buat language ke or anything, betul lah macam Izzat dan Fah cakap, dia tak salah pilih course, because in once degree, if you want to go pursue anything else, you can go, it's fine. Rezeki tu datang dengan usaha lah. Tapi bila kita dah usaha, kita tawakal tu, insyaAllah rezeki sampai. Kalau nak relate dengan what we studied tu, memang I think it boils down to communication, because for what I do, it's not only technical knowledge about nak buat animation tu, it's about how to find clients, how to connect with clients, how to connect with your audience and what not. Kalau korang nak start company ke, kalau korang nak kerja ke, I think memang kita ni insyaAllah prepared lah, even kalau korang ada diploma je. But of course kalau korang sama degree, it's much better lah. Kepada semua junior, good luck untuk korang punya diploma, and make sure untuk pilih apa yang korang suka in future. Jangan stress out, jangan give up, sebab diploma kita sangat best. So like, do you need to be an outspoken person in order for you to study in mass comm? You have to bring your ideas along with you to be an outspoken. Sebab tu I wasn't really an outspoken, but when I speak, I'll make sure that I bring my ideas along with me. For me, myself, I'm an introvert, generally speaking. I don't speak my mind most of the time. If you do have ideas that you think can change whatever it is that you're doing for the better, better to speak out lah. It takes practice, it takes some time before you really get the gist and get the courage actually to just speak out. Kiranya bercakap dengan isi lah, dia bukan macam tin kosong. How do you actually develop that courage and skills for you to talk properly and talk well lah in front of people? Honestly speaking, ini probably macam radio rosak dah, tapi sebenarnya practice. That's it. Just cakap je. It's going to be nerve-wracking each and every time. You will shake, your heart will beat laju gila. Definitely don't drink coffee before presentation. You will get very nervous. Like myself, every time I present, my boss kat sebelah macam kira chill. Tapi it's okay. That's how you get better. You will get worse first. Is there any big difference in studying new media during your diploma and doing your degree? From beza diploma and degree ni, macam I mula pun memang ragu-ragu sebab I kalau boleh tak nak belajar benda yang sama. But then bila kita experience the subject in degree, it's completely different lah in terms of ideation, in terms of dia punya assignment, and dia punya assignment pun macam unik-unik lah, macam kena buat voice over, and voice over tu ada yang kena nyanyi, bagi voice tu nak bagi sing voice tu pun kira susah. Dia memang more to ideation lah, expanding your idea. Dia more to structuring your work dalam creating a content. Pesanan dan motivasi lah daripada anda semua secara ringkasnya untuk mereka yang akan lalui internship pada semester hadapan. Go for companies that you nak, because jangan takut apply for companies because they memang nak pun intern ni masuk kat company diorang. Kalau waktu internship ni, kalau boleh jangan malu-malu lah. Don't be afraid to present your ideas.
to your fellow workmate. Time ni lah you guys kena build relationship with your fellow workmate untuk dapatkan link ataupun network dalam industri. Well, be passionate of what you do. It's okay if you don't know 100% what you're doing right now. It's fine. I don't too actually. But first of all, apa-apa pun be passionate of what you're doing right now. Considering you are right now a full-time graphic designer, did you like to graphic design course after your diploma or you continue with new media in degree? And how did you grow as graphic designer? Ya, memang I full-time graphic designer. I nak sambung degree in graphic design or nak sambung AD course ke? I tak ada niat untuk masuk degree dalam graphic design atau masuk AD. Sebab I punya vision, I punya goals bukan ke arah sana dah. Since I started my own company, my vision is towards business lah. Macam mana nak not to be a jack of all trades, master or none? Sebab dia rasa only a little decent at everything but tak expert in any one thing. Tak tahu if that's a good or a bad thing. For me, it's a good thing lah. Because you tak expert, but how you nak be the expert person? Because macam kita dulu, macam I tak expert like design. I tak expert like video editing. I tak expert like nak do ambil gambar or shooting. But I need to learn all that. And in our course, macam dulu kan, kita orang ada gaming, apa benda semua sikit-sikit je. It's very surface. So macam mana you nak explore lebih, you kena belajar sendiri. But you dah ada surface tu, is a good thing lah. Apa yang bestnya kerja dengan Media Prima ni? You suka jumpa artis, you suka buat konten dengan artis. My team memang buat benda tu lah. Memang daily kita orang akan jumpa artis lah. But here the best is you flexible lah. Dia very flexible. And you boleh jumpa ramai orang. Yang macam dekat sini, kita company besar. So you akan bekerja dengan semua orang. Sharing on tips, lepas tu harapan you, lepas tu your advice for us. Ucapan kepada semua yang ada dekat sini, jangan risau sebab I pun pernah duduk where you are sitting right now. Okay, masa tu ada talk juga daripada senior before this, alumni before this. I was damn nervous. I pun tak senang duduk kan, fikir mana nak intern ni apa. Semua orang power, kerja power. And then I was like agak challenge lah kan, macam I pun nak buat yang terbaik kan. And to be honest, masa my diploma time pun dengan Madam Azura pun saya pun agak wobbly sikit. But thank you so much Madam Azura, memang banyak sangat tunjuk ajar, especially lecturer lain, Sahalmi, Miss Wan, ada banyak lagi lah yang sangat fun. As a freelancer kan, in this era, susah ke nak survive, or adakah ni macam decision yang terbaik lah yang Wala pernah buat? Actually I started freelancer sebab I sambung belajar and alang-alang macam duit saku kan. So kalau nak kata best decision tu best juga, tapi kadang-kadang stress. Tapi as a freelancer, sebab dulu I pun pernah bekerja and handle klien, tapi freelancer ni dia punya klien lain sikit. Sebab klien freelancer mostly dia punya klien is like mostly startup business, sebab diorang tak ada in-house designer apa semua macam tu. Can you like cerita kat kita orang about your intern life during your diploma? Saya dulu start intern saya intern dekat MC Malaysia. Kalau sebelum kita nak pergi intern tu, sebenarnya kita kena ada satu stigma dalam diri kita that kita bukan nak pergi intern sebenarnya. Kita memang dah siapkan diri kita sebenarnya kita nak jadi pekerja yang sebenar. Okay, so my intern life masa diploma, ya Allah best sungguh. I tak tahulah. Actually my intern, I dapat my intern sebab Miss Wan yang recommendkan. My boss was actually Miss Wan punya friend. I dapat lah, so macam Alhamdulillah lah. So macam my first day of internship, pukul 8 dah sampai office. Kenapa you datang awal sangat? Macam awal sangat. Apa itu pun ada rasa lambat dah tau.
Have you ever thought nak continue your degree ataupun just kerja terus? Dan nak habis diploma tu MCMC tawarkan sambung kontrak maknanya sambung kerja lah kan. Tapi itulah, kita pun masa tu masih lagi dalam tak tahu arah, tak tahu lagi ya. Kalau nak cari kerja pun orang yang cari yang dah pengalaman, orang tak pandang dah sangat education ni. Tapi bagi saya tak rugi pun sebenarnya kita sama belajar, kita dapat ilmu tu. Bila masuk degree ni pun alhamdulillah sebab doa ibu lah kot, walaupun degree ni ada lagi dia job freelancing yang masuk apa semua. So bagi I, kalau jadilah after you, sebab kita tipe 1 kita ada speciality sebab kita kena intern. So pada intern tu you buat yang sebaik habis baik yang you boleh. So kalau you dapat offer tu you kerja je. You tak buat kontrak like 1 year ke 6 months tu ikut you apa you nak. And then after tu you boleh lah fikir, kalau you rasa you untuk sambung degree, kalau boleh sambung lah. So at least nanti walaupun bila you masuk kat degree, you akan belajar lebih mendalam. So like, do you need to be an outspoken person in order for you to study in mass comm? You have to bring your ideas along with you to be an outspoken. Sebab tu I wasn't really an outspoken, but when I speak, I'll make sure that I bring my ideas along with me. For me, myself, I'm an introvert, generally speaking. I don't speak my mind most of the time. If you do have ideas that you think can change whatever it is that you're doing for the better, better to speak out lah. It takes practice, it takes some time before you really get the gist and get the courage actually to just speak out. Kiranya bercakap dengan isi lah, dia bukan macam tin kosong. How do you actually develop that courage and skills for you to talk properly and talk well lah in front of people? Honestly speaking, ini probably macam Radio Rosa dah, tapi sebenarnya practice. That's it. Just cakap je, it's going to be nerve-wracking each and every time. You will shake, your heart will beat laju gila. Definitely don't drink coffee before presentation. You will get very nervous. Like myself, every time I present, my boss kat sebelah macam kira chill. Tapi it's okay. That's how you get better. You will get worse first. Is there any big difference in studying new media during your diploma and during your degree? From beza diploma and degree ni, macam I mula pun memang ragu-ragu sebab I kalau boleh tak nak belajar benda yang sama. But then bila kita experience the subject in degree, it's completely different lah in terms of ideation, in terms of dia punya assignment, and dia punya assignment pun macam unik-unik lah, macam kena buat voice over, and voice over tu ada yang kena nyanyi, bagi voice tu nak bagi sing voice tu pun kira susah. Dia memang more to ideation lah, expanding your idea. Dia more to structuring your work dalam creating a content. Pesanan dan motivasi lah daripada anda semua secara ringkasnya untuk mereka yang akan lalui internship pada semester hadapan. Go for companies that you nak, because jangan takut apply for companies because they memang nak pun intern ni masuk kat company diorang. Kalau waktu internship ni kalau boleh jangan malu-malu lah. Don't be afraid to present your ideas to your fellow workmate. Time ni lah you guys kena build relationship with your fellow workmate untuk dapatkan link ataupun network dalam industri. Well, be passionate of what you do. It's okay if you don't know 100% what you're doing right now. It's fine. I don't too actually. But first of all, apa-apa pun be passionate of what you're doing right now. Considering you are right now a full-time graphic designer, did you took graphic design course after your diploma or you continue with new media in degree, and how did you grow as a graphic designer? Ya, memang I full-time graphic designer. I nak sambung degree in graphic design or nak sambung AD course ke?
I tak ada niat untuk masuk degree dalam graphic design atau masuk AD, sebab I punya vision, I punya goals bukan ke arah sana dah. Since I started my own company, my vision is towards business lah. Macam mana nak not to be a jack of all trades, master or none? Sebab dia rasa only a little decent at everything but tak expert in any one thing. Tak tahu if that's a good or a bad thing. For me, it's a good thing lah. Because you tak expert, but how you nak be the expert person? Because macam kita dulu, macam I tak expert like design. I tak expert like video editing. I tak expert like nak do ambil gambar or shooting. But I need to learn all that. And in our course, macam dulu kan, kita orang ada gaming apa benda semua sikit-sikit je. It's very surface. So macam mana you nak explore lebih, you kena belajar sendiri. But you dah ada surface tu, is a good thing lah. Apa yang bestnya kerja dengan Media Prima ni? You suka jumpa artis, you suka buat konten dengan artis. My team memang buat benda tu lah. Memang daily kita orang akan jumpa artis lah. But here the best is you flexible lah. Dia very flexible. And you boleh jumpa ramai orang yang macam dekat sini kita company besar, so you akan bekerja dengan semua orang. Sharing on tips, lepas tu harapan you, lepas tu your advice for us. Ucapan kepada semua yang ada dekat sini, jangan risau sebab saya pun pernah duduk where you are sitting right now. Okay, masa tu ada talk juga daripada senior before this, alumni before this. I was damn nervous. I pun tak senang duduk kan, fikir mana nak intern ni apa. Semua orang power, kerja power. And then I was like agak challenge lah kan, macam I pun nak buat yang terbaik kan. And to be honest, masa my diploma time pun dengan Madam Azura pun saya pun agak wobbly sikit, but thank you so much Madam Azura, memang banyak sangat tunjuk ajar, especially lecturer lain, Helmi, Miss Wan, ada banyak lagi lah yang sangat fun. As a freelancer kan, in this era, susah ke nak survive, or adakah ni macam decision yang terbaik lah yang Wala pernah buat? Actually, I started freelancer sebab I sambung belajar and alang-alang macam duit saku kan. So kalau nak kata best decision tu best juga, tapi kadang-kadang stress. Tapi as a freelancer, sebab dulu I pun pernah bekerja and handle klien, tapi freelancer ni dia punya klien lain sikit. Sebab klien-klien freelancer mostly dia punya klien is like mostly startup business, sebab diorang tak ada in-house designer apa semua macam tu. Can you like cerita kat kita orang about your intern life during your diploma? Saya dulu start intern saya intern dekat MCMC Malaysia. Kalau sebelum kita nak pergi intern tu, sebenarnya kita kena ada satu stigma dalam diri kita that kita bukan nak pergi intern sebenarnya. Kita memang dah siapkan diri kita sebenarnya kita nak jadi pekerja yang sebenar. Okay, so my intern life masa diploma, ya Allah best sungguh. I tak tahulah. Actually my intern, I dapat my intern sebab Miss Wan yang recommendkan. My boss was actually Miss Wan punya friend. I dapat lah, so macam Alhamdulillah lah. So macam my first day of internship, pukul 8 I dah sampai kat office. Kenapa you datang awal sangat? Macam awal sangat. Apa itu pun I dah rasa lambat dah tau. Have you ever thought nak continue your degree ataupun just kerja terus? Dan habis diploma tu MCMC tawarkan sambung kontrak, maknanya sambung kerja lah kan. Tapi itulah, kita pun masa tu masih lagi dalam tak tahu arah, tak tahu lagi kan. Kalau nak cari kerja pun orang yang cari yang dah pengalaman, orang dah tak pandang dah sangat education. Tapi bagi saya tak rugi pun sebenarnya kita sama belajar, kita dapat ilmu tu. Bila masuk degree ni pun Alhamdulillah sebab doa ibu aku, walaupun pun degree ni ada lagi dia job financing yang masuk apa semua. So bagi I, kalau jadilah after you, sebab kita number one kita ada speciality sebab kita pernah intern. So pada intern tu you buat yang
survive habis baik yang you boleh. So kalau you dapat offer tu, you kerja je. You taklah buat kontrak like 1 year ke 6 months ke ikut you apa you nak. And then after tu you bolehlah fikir kalau you rasa you untuk sambung degree. Kalau boleh sambung lah. So at least nanti walaupun bila you masuk kat degree, you akan belajar lebih mendalam. Hadirin sekalian, sepanjang majlis berlangsung diminta semua memastikan mikrofon anda dalam mod senyap atau mute jika tiada sebarang keperluan. Sekiranya terdapat soalan, sila letakkan soalan anda di chat box dan kami akan ajukan di akhir majlis. Sekian, terima kasih. Kepekan Kuala membeli bingka. Burung merebah di pohon cemara. Majlis bermula, tirai dibuka. Assalamualaikum, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dialu-alukan, ibu bapa dan para pelajar yang sudi menghadiri sharing session kita pada hari ini. Yang berusaha, penyelaras program MC111 Puan Nur Azura binti Durani, para pensyarah dan mahasiswa serta mahasiswi MC111 tahun 2022 yang dikasihi sekalian. Saya, Nurul Idrina binti Zaki, merangkap ucapan ribuan terima kasih kerana sudi menghadiri Majlis Game Inc. tahun 2022 yang diadakan buat julung kadinya, bermula dari tahun 2016 sehingga kini. Tujuan sharing session kita pada hari ini adalah untuk memperkenalkan dan mempromosikan program diploma ini kepada para pelajar dan ibu bapa bagi mereka yang berminat untuk mempelajari dan mendalami berkenaan komunikasi media baru dan keusahawanan kandungan. Ini adalah platform yang terbaik untuk anda mengetahui sedikit sebanyak tentang program diploma yang ditawarkan oleh Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media di UiTM Cawangan Melaka, Kampus Alor Gajah. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, dengan ini saya menjemput Saudara Muhammad Amir Zafran bagi mengetahui bacaan doa. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak dinilai. Jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah majlis sharing with high school student section pada pagi ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Saudara Muhammad Amir Zafran atas bacaan doa itu tadi. Sidang pendengar sekalian, untuk makluman semua, sharing session kita pada hari ini akan melibatkan 2 orang wakil pelajar dan seorang pensyarah. Tanpa membuang masa, mari kita berkenalan dengan panel kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nur Azura binti Durani, Nurul Idrina binti Nur Azman dan Muhammad Haziq bin Fuad yang sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Jadi, mesti semua sedang tertanya-tanya apa itu MC111. Jadi, saya serahkan kepada Madam Azura bagi menerangkan dengan lebih lanjut tentang program MC111. Dipersilakan. Hello everyone, meet Putri. She's a third semester student who took the diploma in New Media Communication and Contempreneurship program at Alor Gajah campus. Putri remembered her moment before entering her diploma life.
She spends her holiday playing games, taking pictures, and photo editing. The Faculty of Communication and Media Studies in UiTM Alor Gajah Melaka was established in 2006. This program was created is intended to help the students to develop the talents and make them understand more aspects of mass communication. This is MC 111. There are a lot of things that we can learn in this course, such as creating a website, game making, and animation. What is MC 111? MC 111 is the course code for the Diploma in New Media Communication and Contempreneurship is a new program by the Faculty of Communication and Media Studies in 2013. The duration of this program is 2.5 years or 5 semesters of study. When you arrive at semester 5, you will go on practical training that makes you feel the real situation in the industries. Students must undertake 3 components of courses, which are universities courses, faculty core courses, and program core courses. Besides academics, we also have an annual event which is being called Lensa, and Game Mini Carnival are also known as Game Inc. Game Inc. is a showcase of video games made from scratch by the semester 4 students through PC with their own creativity. There is also an annual eSport tournament event that aims to enhance our gaming skills that were called Lensa. There are a few requirements to join MC 111, which are have SPM or recognized equivalent by the Malaysian government with got 3 honors including the Malay language. Secondly, pass in history subjects. For SPM candidates, they must meet the general requirements of the university. If you are interested to be one of our family, you can make online registration through the Students Admission Portal website. For more information, you can visit us at mascomalaki.com. Alright, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, sekejap ya, saya nak share screen. Okey, so Assalamualaikum, selamat pagi. So terima kasih kepada moderator kita, Irina. So hari ini saya Nur Azura binti Durrani, so boleh panggil saya Madam Azura. Saya merupakan penyelaras program bagi Diploma Komunikasi Media Baharu dan Keusahawanan Kandungan. So nama program agak panjang, so kita pendekkan saja, kita panggil dia sebagai MC 111. Alright, so hari ini saya akan ceritakan sedikit sebanyak berkenaan program MC 111. So apa dia MC 111 ini? So program ini telah ditawarkan bermula tahun 2013 pada Disember. Yang mana tumpuan utama program ini lebih kepada penghasilan isi kandungan ataupun contempreneurship ataupun content creator. So yang mana kami menumpukan dalam 3 bidang iaitu pembangunan isi kandungan laman web, pembangunan isi kandungan animation ataupun animasi dan juga pembangunan isi kandungan permainan ataupun game. Alright, untuk tahun ini iaitu bagi sesi Mac Ogos 2022, ini merupakan batch yang ke-15. InsyaAllah kita akan ada sesi intake yang kedua pada Oktober nanti dan itu akan merupakan intake yang ke-16. So kira kata plus minus kita dah menghampiri 10 tahun. Alhamdulillah. Alright, okay. Bagi yang tertanya-tanya,
especially for parents kan, nak tahu program diploma ini ada tak akreditasi daripada MQA. Alhamdulillah kita dah ada akreditasi daripada MQA. Jadi boleh semaklah di laman web MQR, okay, Malaysian Qualification. So akan ada program ini di bawah akreditasi MQA, dan juga kita baru sahaja menerima akreditasi daripada badan profesional, iaitu daripada MBOT, Malaysian Body of Technologies, yang mana membolehkan pelajar dan juga pensyarah untuk memohon kita kata gelaran TS lah, Technologies, untuk pensyarah, dan untuk pelajar sendiri boleh dikenali sebagai graduate Technologies. Okay, so yang itu nanti boleh nak tahu lebih lanjut boleh layari laman web MBOT sendiri. Okay. Alright, saya hanya nak berkongsi sedikit sebanyaklah apa yang berlaku sepanjang menghampiri 10 tahun wujudnya program diploma di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media di UiTM Cawangan Melaka, kampus Alor Gajah. Bagi yang tak tahu, program ini hanya ditawarkan di kampus Alor Gajah Melaka sahaja. Okay, dia tak ada kat tempat lain. Jadi akan jadi orang Melaka lah sepanjang 2 tahun setengah. So tadi kita dah tayangkan 2 video. 2 video itu adalah hasil kerja pelajar MC 3.1 sendiri. Kami sebagai pensyarah, kita hanya membantu assist sahaja. The ideation, the technical part semua dihasilkan oleh para pelajar sendiri. Okay. Macam mana saya nak nyatakan tadi, saya akan ceritakan sedikit sebanyak apa yang telah berlaku hampir 9 tahun kita tawarkan program ini. Okey, untuk MC 3.1, kita adalah merupakan program diploma yang mana kita tawarkan 2 tahun setengah. Okey, kenapa dia ada setengah dekat situ? Yang setengah tu nanti pelajar akan menjalani latihan industri. So dia akan belajar selama tempoh 2 tahun. So ada balance lagi setengah tahun itu dia akan dihantar ke latihan industri selama 14 minggu. Plus minus dalam 3 bulan setengah lah. Bergantung juga, ada certain syarikat dia minta untuk panjangkan sedikit tempoh lah. Mungkin ada yang 4 bulan dan sebagainya. Okey, bercerita mengenai MC3.1. Okey, dia adalah program Masscom. Okey, so bila cerita pasal Masscom ni, terutamanya mesti akan terfikir, mestilah ada event kan. So untuk MC3.1 kita ada 2 event tahunan ataupun kita panggil program tahunan, yang mana tadi pun Dina pun ada sebut. Kita ada Game Inc, okay, Game Mini Carnival. So kita bermula pada tahun 2016. So itu adalah revolusi lah logo-logo event Game Inc itu sendiri. Dan tahun ini pun kita juga ada Game Inc. Nanti saya akan ceritakan mengenai tahun ini. So yang ini apa yang berlaku pada tahun lepas. Okay, sebab tahun lepas kita masih lagi dalam keadaan MCO kan, PKP. Jadi semua event ini kita laksanakan secara dalam talian. So online sahaja. Alright, saya kongsikan. Okay, so ini ada sedikit teaser saja. So nanti nak dapat full video nanti bolehlah lari laman sosial kami di Game Inc. Kita ada Twitter, kita ada Facebook, kita ada Instagram dan juga kita ada YouTube. Alright, so proceed next. Kita ada yang seterusnya, kita ada satu lagi program tahunan iaitu Lensa, it's Lendu Esport Arena. So yang mana berminat untuk jadi kita kata untuk join e-sport tournament, so kita pun ada buat juga. So yang ini yang berlaku tahun lepas. Okay. Ini kisah kami bertiga saya pun takkan tayang semua. Sama juga Eddie tahu dan lebih lanjut, boleh tengoklah video ini kami di bertiga laman rapat sosial, dari kecil di lagi. Twitter dan juga Instagram. Alright. Okay, so kita proceed next. So kita ada BIME, Beta Interactive Multimedia Exposition. So yang ini lebih kepada untuk kita buka pertandingan di kalangan para pelajar, yang mana ini adalah kira kata exposition berdasarkan kursus Fundamentals of Multimedia System, yang mana pelajar semester 2 akan menghasilkan kios interaktif.
menggunakan software Adobe Animate. Okay, jadi akan adalah pelbagai jenis kita kata kios interaktif yang dihasilkan oleh pelajar. Jadi kita buat pertandingan, jadi kita akan pilihlah pemenang berdasarkan kreativiti dan idea yang dihasilkan oleh pelajar tersebut. So kita ada juga laman web, so bolehlah layari laman web BIME.uitm.com untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan BIME. Alright, so kita juga ada virtual exhibition. Yang ini juga kebanyakan program kita hasilkan semuanya berdasarkan kod khusus. Yang mana dia dah buat assignment, jadi tak tahu kan nak tunjuk kat mana kan. So kita tak naklah shock sendiri, so kita akan pamerkanlah dan kita akan mintalah maklum balas daripada orang awam. So sama juga untuk virtual exhibition, kita bermula pada tahun lepas, yang mana ini untuk memenuhi kod khusus COM 153 graphic design, COM 156 digital photo. So hasil kerja pelajar ini dipamerkan secara virtual. Kita kata pameran maya lah. Alright, so yang ini adalah extra skills. Yang ini bukan wajib, bukan paksaan. Yang ini adalah ACA Championship. Saya rasa para pelajar mungkin tahu berkenaan perisian Adobe kan, ataupun Adobe. So pada tahun lepas kita telah menghantar hampir 10 orang untuk menyertai pertandingan ACA Championship, yang mana it's actually a design competition. So mereka perlu menghasilkan poster, okay, berdasarkan klien yang telah ditetapkan. Daripada penyertaan secara kita kata preliminary round, alhamdulillah kita ada 6 orang wakil daripada UiTM Alor Gajah, specifically daripada Mascom Melaka dan juga MC 111 untuk mewakili UiTM di peringkat kira kata second round lah, ataupun kita panggil the top 30 finalists. So itulah wajah-wajah mereka lah. So dia bukan saja menyertai pertandingan itu, dia juga menduduki peperiksaan untuk mendapatkan kira kata cert lah, professional cert sebagai kira kata Adobe designer, pakai dia beri pilihan, boleh pilih lah, you nak ambil exam untuk Adobe InDesign ke, you nak ambil exam untuk Adobe Illustrator, Adobe Animate dan sebagainya. Tapi mereka ini mengambil exam bagi Certified Professional Adobe Illustrator. So kira kata dia punya sijil itu sah laku dia dalam tempoh 2 tahun. Selepas itu dia kena sit back for an exam untuk renew semula. Alright. So selain daripada itu, so InSynthetize adalah salah satu kira kata hasil game yang dihasilkan oleh pelajar MC 111. Jadi mereka ini pun hantar juga penyertaan untuk kita buat game pitch lah, okay, di Level Up KL Indie, yang mana walaupun tak berjaya tetapi sekurang-kurangnya kita dapat berkongsi idea apa yang kita dah buat ataupun apa pelajar yang dah buat ke peringkat yang lebih tinggi ataupun ke peringkat yang lebih profesional. So sebagai titik permulaan lah kepada mereka ini untuk mengetahui yang mana hasil kerja ini bukan untuk kira kata submission assignment sahaja, tetapi ia juga boleh pergi ke peringkat yang lebih jauh lagi. Selain daripada itu, kita juga memberi pendedahan kepada pelajar untuk bukan saja menghasilkan assignment yang just for an assignment, tetapi assignment yang ada klien. Dan klien itu adalah klien yang bukan calang-calang lah. So untuk tahun ini, lebih kurang ini actually happen like last year. Okay, ini adalah hasil kerja pelajar semester 2 yang mana bagi kursus narrative for animation and game. So pelajar perlu menghasilkan animated explainer video. Saya rasa cikgu-cikgu, ibu bapa ataupun pelajar mungkin sedia maklum dan melihat banyak explainer video, terutamanya ketika MCO yang 2 tahun ni kan, software seperti Powtoon, Movely, Animaker banyak diguna pakai oleh guru-guru di sekolah, tak kira lah sekolah rendah ke, preschool, sekolah menengah maupun di peringkat IPT. Okay. Jadi di sini kita kata level up sedikit projek pelajar ini mengguna pakai kira kata open source software which is Powtoon, yang mana mereka menghasilkan beberapa assignment ataupun tugasan yang melibatkan klien. Tapi ada juga pelajar-pelajar ini dia tak guna Powtoon, dia campur, dia ada guna Adobe kira kata
video adopt punya software, okay, ataupun dia ada gabung sedikit dengan Powtoon, dia ada gabung sedikit dengan Animaker. So kita beri kebebasan kepada pelajar yang mana untuk tahun lepas ini adalah beberapa kira kata klien lah, yang mana klien ini adalah beri sedikit token kepada para pelajar hasil daripada assignment ataupun projek yang dihasilkan. So mereka dikendaki menghasilkan animated explainer video. So kita bekerjasama dengan USM, kita bekerjasama dengan iDestinasi, kita bekerjasama dengan Odo Lab, dan mungkin ada yang mengenali sosok ataupun selebriti Laila Sania. So pelajar ini juga menghasilkan music video bagi Laila Sania juga. So bolehlah layari laman web ataupun social media klien yang saya sebutkan tadi untuk anda melihatlah hasil kerja pelajar. Dan jangan lupa ini adalah hasil kerja pelajar baru semester 2. So kita dah cuba memberi pendedahan daripada awal. Barulah dia tahu kan, dia taklah bekerja dengan pensyarah sahaja. Dia boleh tahulah betapa rigidnya klien-klien yang ada di luar sana. Okay, so untuk tahun ini, tahun 2022, so kita juga hadir dengan beberapa program-program yang hampir sama. Kita buat sedikit penambahan lah, seperti mana kita ada Game Inc 22. Alright, so ini apa yang berlaku untuk tahun ini. So sekiranya ada yang ingin tahu lebih lanjut, so anda bolehlah melayari social media di Game Inc 22. Dan kita juga ada Lensa. Alright, so Lensa sekarang kita buka untuk penyertaan. So bagi yang berminat menyertai PUBG, untuk menyertai Valorant, untuk menyertai kira kata ML, so anda bolehlah layari laman sosial Twitter dan juga IG Lensa22 untuk join lah kami buat live. Right? Okay, dan kita juga ada BIND, okay, kita juga ada ACP Championship baru habis awal bulan 6 hari itu, ada seorang pelajar berjaya ke peringkat top 30 tapi tak berjayalah untuk mewakili Malaysia ke peringkat seterusnya. Tapi pada saya itu merupakan satu pendedahan awal yang mana dia sendiri dah bagi tahu next year saya nak join lagi lah madam, saya nak polish balik. Saya rasa tak puas hati saya tak menang. It's okay lah. So kita encourage sahaja. Sebab dia pun dah ada dia punya adopt cert. So boleh guna pakai lah, sebab macam tadi kan Madam bagi tahu dia laku 2 tahun kan, so boleh guna pakai lah. So kita ada juga virtual exhibition mengikut kod khusus yang sama seperti yang saya nyatakan tadi, mempamerkan hasil kerja pelajar bagi subjek graphic design dan juga foto. Alright, so yang ni apa yang pernah kita buat tapi kita mungkin dah stop, mungkin kerana kengkangan masa, keadaan dan juga intake lah. Alright, so kita buat our own special induction yang kita kenali sebagai Colosseum. So baguslah, ini adalah satu sesi induction, sesi perkenalan antara senior. Bukanlah kita nak panggil ragging ataupun bully, tak. Tapi kita adalah some activity so that you boleh kenal siapa senior, siapa junior. So nak mingle around, nak tanya, nak kita kata berkongsi pendapat. So this will be the best platform lah. Alright, and then kita juga ada our own bulletin yang kita panggil dia sebagai swadaya. So kita buat bulletin ini masa first kita buat kita kata special edition lah ataupun edisi pengenalan kita. Alhamdulillah kita berjaya untuk rangkul 3 kategori pada waktu itu, menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bagi Zon Selatan, yang mana kita menang bagi kategori pelapor berita terbaik, kita menang editor terbaik dan juga kita menang bulletin terbaik pada tahun itu. So itu satu kita kata stepping stone lah, yang mana okey kita bukan saja kira kata buat benda-benda lain ataupun aktiviti yang berbentuk teknikal, so kita juga boleh buat juga yang sebegini rupa. So ini semua dihasilkan oleh pelajar sendiri. Kami membantu sajalah, kami sebagai editor dan pensyarah ini membantu untuk assist saja. Alright, so kita juga telah berjaya jugalah untuk mewakili UiTM Melaka, mewakili Malaysia, yang mana pada ketika itu ada satu pertandingan dikenali sebagai Asian Graph Revolution Award pada tahun 2018. So ini adalah 3 wajah lah yang mewakili UiTM Melaka dan juga Malaysia, known as a mass production. So pada ketika ini adalah pertandingan yang mana diberi tempoh dalam 4 jam. Pelajar perlu menghasilkan short animation memakai
software computer itu adalah ISO, right? So mereka ke Taiwan, contohnya dah 48 jam tu, so dengan tidur kat rumah, dengan tema yang mampu pada pagi tu, right? So even though tak benar, but it's actually a good kita kata exposure for the student mengenali, mengetahui, mempelajari apa yang benar berlaku dalam dalam industri kita sekarang. Alright. Okay, so next saya rasa saya dah berkongsi banyak berkenaan MC 3.1, berkenaan aktiviti yang sekiranya anda berminat untuk menyertai diploma MC 3.1 ini yang anda akan pelajari, anda akan lalui, anda akan sertai insya-Allah. Alright, sekiranya kalau ada apa-apa soalan boleh bertanya terus pada saya ataupun boleh chat lah dekat bahagian ruangan chat box yang kita sediakan. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Majum Azura. Rasanya semua dah jelas tentang program MC 3.1, tapi macam Madam Azura cakap, kalau nanti ada sedikit kekeliruan boleh je tanya dekat chat box or just buka mikrofon untuk bertanya. Jadi kita dah dengar penjelasan daripada seorang pensyarah, tapi mesti nak tahu apa pendapat dan pandangan dari pelajar kita sendiri. Jadi hari ini kita ada 2 orang wakil pelajar iaitu Dina dan Haziq untuk menceritakan dengan lebih lanjut tentang MC 3.1 dan experience mereka sendiri sepanjang belajar. Dipersilakan. So, hello, nama saya Nur Dina, boleh panggil Dina je. Okay, so throughout the past 4 semester lah dekat belajar MC 3.1 ni, masa kita orang first masuk tu, terus MCO. So masa start tu memang terus online learning lah, PDP. So then tu it was very stressful, like especially when it comes to group work sebab nak kena contact student ni, nak kena contact student tu, kadang-kadang tak reply, kadang-kadang offline lah, kadang-kadang line tak strong lah apa kan. So it was very stressful to do the work and all, tapi adalah part-part yang seronok dia tu, macam kadang-kadang tengah-tengah malam di Discord with our classmate, nak sembang-sembang sambil-sambil buat assignment, tapi assignment tak jalan, sembang je banyak. And then other than that, macam yang ni lecturer tak suka dengar kot, macam kadang-kadang masuk kelas laptop buka tapi kamera tak buka, tak tahu apa jadi kat belakang kamera tu kan. So but it was quite fun lah, it was quite fun also sebab the 2 things that make the learning experience better was that lecturer semua like very memahami lah. I'm not sure about other courses, tapi what I notice is MC 3.1 punya lecturer memang mostly very supportive, very supporting. Like kalau kita orang text 2-3 pagi pun akan reply juga. Kadang-kadang lecturer yang text kita 2-3 pagi. Tapi macam okay lah kan, even though technically tak boleh nak kacau lecture time tu kan, especially after office hours, tapi most of the lecturers they don't really mind. They would just reply to us. And then as for like the classmate, masa awal-awal masuk tu quite worried lah sebab tak tahu kan perangai classmate kita macam mana, boleh ngam ke tak, orang ni okey ke tak, orang tu okey ke tak. So and especially since we're online and nak kenal mengenali semua tu memang payah lah, memang harapkan dekat malam-malam Discord tu je sembang-sembang. So tu pun kadang-kadang ada yang student tak join, so like even if we're bonding like at that time ada yang tak join sekali, so some sangat rapat and then some very macam tak berapa rapat sangat. So memanglah kadang-kadang tu memang geram juga dengan perangai classmate masing-masing kan. Tapi luckily for me, like my classmates are very easy to get along with. Awal-awal tu macam semua macam tak nak cakap lah, like quite timid, quite quiet, tapi bila dah mula sembang tu semua orang memang, everyone was very loud, very like welcoming, very friendly lah. So that was during MCO, and then after habis
hafta habis MCO ni during Sem 4 ni, luckily for us we can go into campus lah. So bila masuk campus tu dah boleh mingle around, jumpa-jumpa classmate. Then unfortunately for me, masa awal-awal student masuk tu, tentu pula lah nak kena COVID. So classmate I dah masuk, dah jumpa semua, dah bertangkap gambar semua dah. I tak ada. So macam quite sad, but it was nice to like meet everyone. And then since dah masuk campus, boleh lah keluar sini, keluar pergi makan ke apa ke, pergi outing dengan classmate kan. And then now like UiTM pun banyak buat event. And then for our course, we have Game In, we have Lensa punya event. So right now kan tengah berlangsung Game In, then we have physical event. So boleh lah invite other students join us. So it's more fun now than it was before. Even though nak buat event ni pun rasanya lagi stressful daripada masa online learning tu. Tapi the experience is worth it lah, I would say. So yeah, that's how the environment is for me. Like the students are very nice. Like my classmates are very supportive, very friendly, and then lecturer pun always supportive. I rasa I text Madam Azura more than I text my own family kot at this point. So macam very memang quite, I would say I'm quite close to Madam Azura lah at this point. Chat Madam selalu ada kat atas. So yeah, that's from me lah. That's my experience so far. Haziq, suara tak dengar Haziq. Sekarang dengar tak? Sekarang dengar? Dah dengar dah. Okay, sekarang dah. Okay. Sorry. Hello, hi. My name is Muhammad Haziq bin Muhammad Fuad. Now harap sekarang boleh dengar. Okay. Okay, first of all, saya dari jauh. Okay. My experience belajar. Before I cerita experience I nak cakap macam mana I tahu MCU 111 ni. Okay. First of all, saya tak tahu MCU 111 ni apa. Saya apply UPU with my friends. Kita orang nak sama-sama masuk Masscom. So I choose M3 111 and also M3 110. And then tahu-tahu dapat result keluar dapat M3 111. So I was curious apa M3 111. So I search dekat internet semua and I get feedback from other seniors before this dari Twitter juga. And then I dapat tahu yang M3 111 ni dia punya bidang sungguh luas, besar, and then they got animation, gaming, and also making websites. So masa first belajar, masa first masuk, I macam nak tukar to MC 110. Tapi bila I dapat tahu yang dia kena ada high specs laptop, I terus macam jap. Kalau I stay dekat MC 111 ni mesti dapat laptop gaming. Dapat minta mak beli laptop gaming. So I was like, okay, tak apa, kita stay je. Kita stay dulu. And then I tak ada minat tau, okay? I tak ada minat dekat MC 111. Sebab I tak tahu apa-apa. But then bila I belajar dari Sem 1 to Sem 4, Alhamdulillah, now I know what is MC 111 is. Dia tak saja you belajar pasal animation, gaming semua, you tahu juga belajar pasal content. You belajar pasal business. Dia tak hanya melibatkan to technologies. Dia tak melibatkan kepada digital. Dia banyak melibatkan kepada how you connect with others tu. You nak buat connection. Okay. So masa I belajar masuk Sem 1, I memang takut gila sebab I bukan dari Semenanjung, I dari Sarawak. So my BM is a bit susah sikit nak bercakap dalam bahasa Melayu mula-mula. But then it helps me. Okay, walaupun kadang-kadang maybe dengan my friends, dengan lecturer mungkin perasan diorang tak faham
masa mula-mula I cakap dengan diorang. Ada tercampur sikit bahasa rojak Melayu dengan Sarawak masa tu. And then memang susah nak interact dengan everyone since I pun macam orang jauh juga. I nak bercakap dengan my friend masa tu pun macam aduh malunya nak cakap bahasa Melayu ni. Susah lah. So I kadang-kadang macam mula-mula tu memang slow gila. I memang slow, very slow. Nak catch up dengan lecturer juga very hard for me. Tapi disebabkan I macam nak hustle gila-gila, I want dapat nak dapat GPA, CGPA yang baik sebab I pun dalam under beasiswa. So I have to target lah my CGPA high supaya I tak kena ni. Jadi I banyak belajar dengan lecturer, I banyak minta rujukan. And then MCO is quite hard for me lah. But senang juga sebab tak kena macam kalau macam you tengah kelas dekat depan laptop, kadang-kadang you boleh tidur tapi kamera tak buka, so madam tak tahu, sir tak tahu. So saya rindu juga online sebenarnya. Okay, rindu sebab kadang-kadang macam tak apa, kita boleh record, so kita tidur, kelas biar jalan, bila kena set alarm pukul berapa kelas habis. Tapi saya lagi suka face to face class. Okay, berbanding dengan MCO. Face to face class, yes, ada consequence dia. You tak boleh tidur lewat, you kena bangun awal, you kena pergi naik mendaki ke faculty di Alor Gajah ni sungguh tinggi. So you kena mendaki pagi-pagi awal lagi tu, you tak boleh lambat. So tapi you boleh tanya your friends secara berdepan, you boleh tahu macam mana diorang bekerja, korang buat kerja ke tak, especially group mates. Okay, banyak jugalah I belajar. And then yang I actually macam suka sangat, and then this is my first time datang ke Semenanjung Malaysia. Okay, datang ke Semenanjung Malaysia, I belajar banyak culture, banyak makanan pedas-pedas. Orang Melaka ni banyak makan pedas tau. So I mula-mula makan, I memang tak makan langsung. I beli nasi goreng masa tu, masa datang makan nasi goreng, I cakap dua kali suap, I cakap I tak dapat, I bagi dengan kawan I. Lepas tu I cakap lagi dengan keesokan malamnya, I cakap dengan pakcik kedai tu, I cakap kurang pedas. Bila I makan still pedas, so I tak boleh. So dalam 1 minggu tu I memang macam kurang makan. I banyak buat Maggi semua. Okay, banyak buat Maggi nak makan sebab perut lapar kan. Tapi bila dah lama-lama tu okey lah, macam apa aje lah, nasi goreng ni, nasi goreng cappuccino, pedas semua tak adalah, tak ada pedas sangat pun. Bila dah lama sangat kan, dah biasa dah makan. So I think itu saja share dari saya tentang experience saya di UiTM. Okay. So to add on, like tadi Haziq ceritakan like kenapa dia pilih MC 111. So now I'm gonna cerita my own experience lah, my own story. So I got to know MC 111 tu memang by chance. It was when I was applying for UPU lah. So the thing is, sebelum ni I dah buat foundation in mass communication. So adalah certain reason tu I end up applying for diploma. But I didn't want to apply the same thing all over again. Like I don't want to belajar mass communication all over again. So bila I nampak dekat UPU tu ada new media communication and contempreneurship, that sounds interesting. So I made like quite a spontaneous and impulsive decision lah. So I was like, okay, new media and contempreneurship. Okay, I want it. So I pun apply, and it was a bold choice but I listed it as my first choice punya program. Even though I didn't know much that time, tapi time tu adalah pergi online, check out like the blogs, like senior punya blog, especially like what they learn, what they did and all. So that was how I end up applying for MC 111 lah. Even though I sendiri tak main game, I don't really play games, and I've never done animation. Website pun
tak pernah buat, selalu duk masuk je, tak pernah nak check dia macam mana diorang buat ni, macam mana diorang buat tu. So it was very new and like it was an unknown territory lah, especially when it comes to yang gaming tu. So bila masuk SEM 2 tu kan, sebab kita orang kena start buat game during SEM 2. So during that time memang petak lah. Ada jugalah menyesal sikit tu, tapi macam sekarang dah masuk SEM 4 kan, dah game pun dah siap and like we can already like exhibit, showcase our game. So rasa macam bangga lah, okay we did that. Like even though masa masuk tu tak tahu apa kan, tapi macam kita orang we still managed to do that, me and my team and also the other students as well lah. And then masa SEM 2 tu juga yang kan tadi madam ada like talk about the assignment with client. So masa SEM 2 tu tiba-tiba madam texted like nak bagi client kat me and my team. So it was so shocking. It was like very macam rasa bangga lah dengan diri walaupun baru SEM 2 and like we've never done like animation before, tapi madam percayakan kita like to like trusted us enough to like give us a client lah. So even though ada sedikit menyesal tu sebab part gaming tu lah especially. Tapi I'm quite glad lah I chose MC 111 and I'm quite glad that I masuk diploma balik even though I dah pernah buat foundation in mass communication. So like in order to get into MC 111 ni kan after apply UPU, there's still like more process to it. So I'm gonna get into that. So after kita dah apply for UPU, you have to wait to see if you're shortlisted for the program. And then kalau dapat, bukanlah dapat masuk MC 111 tu, if you're shortlisted, you're gonna have to go through an interview session tau. And then I tak sure the procedure now, but for my batch at that time, we had to submit an essay for our interview. So we were asked like why did we choose this program and what do we have to offer if we were to get into the program. Dah macam nak apply untuk kerja lah pula kan, tapi macam masa tu kita orang we just had to write an essay and I rasa banyak je macam tulis-tulis je kan. And then luckily for me like I managed to get in. And so yeah, MC 111 also is one of the few courses that you have to go through an interview before you can actually get in. So yeah, and from what I've heard from the students now and also Madam pernah cerita, like right now they would do like an online meet for the interview session. So macam for us we just had to write an essay, tak ada online Gmeet apa-apa. But for the newer batch, they will have to go through an online session lah. So yeah, that's how you apply for MC 111. Apply kat UPU, lepas tu wait to get shortlisted, and then if you're shortlisted, you'll be called into to an interview session. Lepas tu kalau you pass interview session tu, if the lecturer semua rasa macam impress lah budak ni, you masuk lah MC 111. So kalau dapat masuk tu, congrats lah, because it's not easy. It's not easy, and you would have to have a lot of mental prep lah to go into this course. So yeah, that's on how you apply. Okay, so I nak jelas sikit. Okay, about you kena after you dah masuk kan, after you dapat MC 111. Okay, so after you dapat MC 111 ni, you have to be mentally ready, physically ready, especially mentally lah. Mentally memang kena ready betul-betul. Sebab you akan macam banyak kena sebab kita punya course ni, kita punya course dia macam tak banyak sangat for a test like quiz. We more to like macam presentation, we have like assignment, project. Jadi bear in mind, what you guys have to do is like you kena get ready masa you ambil course ni. You kena terima kritikan and then rejection. Okay? Sebab you punya lecturer dekat sini, diorang akan banyak bagi kritikan, tapi kritikan yang berbina, and then diorang akan banyak reject you punya
approval. Kiranya contoh you minta approve for this project, you nak buat idea ni, if your madam cakap I tak nak, you kena tukar lain. So you kena terima. Walaupun you rasa idea you tu dah bagus, okay, you rasa idea you tu dah bagus, you macam dah memang seperah-perahnya you punya otak tu, you kena terima juga, and you have to think again. Tu adalah as a student MC2.1. Sebab apa? Sebab you content. Okay, kita banyak tekan kepada contentpreneurship. Kita punya content tu kita boleh jual kita punya content. So if you punya madam rasa macam this idea is macam tak boleh, then you have to think again. Macam I ada buat satu assignment ni. So satu assignment ni kita orang project dia macam you have to build your own product. You have to create your logo, your you punya wording, you kena build name, okay. So mine punya adalah manis, it's a chocolate punya branding. Okay. I masa tu dengan Madam Ain, I banyak message dia sebab masa tu kita tengah MGO. Saya akan message dia, salam madam, saya nak tunjuk nak approve madam untuk saya punya ni assignment, apa madam rasa tentang saya punya logo. And she said yang tu buang, yang ni buang, I tak nak yang tu. I nak daun tu kalau boleh buangkan. Kadang-kadang you masa MCO pun you macam okay baik, kita dah buang yang ni, yang dah buang yang tu. Lepas tu bila kita buat baru, ini tak ikut apa yang saya nak. Aduh, macam mana ni? So saya pun macam kadang-kadang MCO ni boleh jadi confusing juga. Apa yang kita nak dengan kita punya apa yang kita punya lecturer nak, mungkin kita macam confused. Mana yang nak buang, mana yang nak kena tambahkan. So that is how you will handle your clients. Okay? Masa you masuk kerja nanti, that is how you handle your clients. Sebab kita punya course ni kita ada intern masa SEM 5. Macam SEM 5. SEM 5 kita ada intern. SEM 5 kita ada intern. Jadi kita kena get ready. Sebab itu our lecturer dah awal-awal dah macam act as our client lah. Masa tu dia macam I client you, so I nak kepuasan you punya kerja. Like I want your kerja tu complete, cantik. Jadi our lecturer ni sebenarnya klien kita. Okay, anggap je diorang macam klien, you have to dengar apa yang diorang nak, apa yang requirement yang diorang nak. Jadi kita kena ikut, because that is how bila you masuk bekerja nanti, you kena handle your client. Okay, kita bukan setakat buat game je, kita buat website juga, kita ada fotografi. Masa SEM 2 nanti ada fotografi, kita ambil gambar, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip how nak ambil gambar macam mana. Okay, lepas tu I nak cerita sedikit tentang my work lah. Okay, kerja saya. I'm very proud with my branding punya ni. Sebab kita orang bukan setakat buat branding saja, kita orang buat logo, but kita orang buat juga iklan macam nak mempromote our branding ni. So kita macam masa tu I punya laptop tu seminggu tak tutup sebab nak tunggu benda tu render. So I macam kita masa tu kita dah banyak buat modeling. Masa tu memang pukul 3 pagi tak tidur, bawah mata ni dah hitam dah. Sampai kita mengayu dekat madam, kita nak extension untuk submission boleh tak? Sebab banyak lagi benda banyak kena render kan. Tapi walaupun you penat-penat you buat you punya assignment, but you akan tahu bila kepuasan benda tu dah siap. You akan rasa puas sangat bila benda tu dah siap. Macam kita orang masa tu, you bayangkan you tak tidur malam, you tunggu you punya barang tu kena render. Lepas tu bila dah sampai ke due date, ke submission, masa hari submission,
you tengok hasil you madam you puji, this is nice, this is good. Benda very smooth. Alhamdulillah kita orang berpuas hati dengan hasil kerja kita orang. Walaupun kita orang tahu memang masa tu memang penat sangat-sangat, tak tidurnya, tak makannya, kadang-kadang kita sampai bawa laptop pergi kafe lah semua. Sebab masa tu kita orang ambil masa tu SEM 3. Okay, SEM 3 mostly tak semua masuk ke campus. Masa tu saya dengan few of my classmate masuk campus. Okay, I memang bawa laptop, kadang-kadang bawa laptop pergi kafe, buat kerja, tunggu render semua, modeling, memang tak tidur. Kadang-kadang orang cakap cuba like stop, but no, I cannot stop sebab kita punya submission dah nak dekat, nak hantar lagi. So kita memang banyak buat. Memang you kena mentally ready lah. Tapi after ni you punya you punya kepuasan kerja you tu you akan memang puas sangat. Okay, you penat-penat pun, tapi bila hasil you jadi, projek you jadi, benda yang kita nak semua jadi, memang rasa puas. Okay, so sekarang ni kita MC111 I memang recommend you guys, kalau korang walaupun korang tak ada skill, tapi korang ada minat nak tunjuk korang boleh lukis. Dalam kita punya course ni kita ada lukis juga tau, kita buat animation. So korang minat anime ke, korang pun satu lagi, kalau korang macam minat voice over semua, kita punya salah satu orang yang tengah buat macam ni, dia punya voice over, kita ada voice over juga. Kita ada mixing video, bukan mixing video, mixing music macam tu. Masa SEM 1 kita belajar, and also kita juga ada business. Semua kita punya course ni memang banyak cabang. Kita boleh pilih mana satu yang kita nak, and then kita boleh belajar. Walaupun you tak ada skill semua tu, but if you have one of these, memang you kena ambil. At least you minat business, but other than business, selain business you ada skill lain juga you belajar. Fotografi ada, animation ada, you belajar software ada. So memang banyak you belajar yang you dapat after you ambil di MC111. So selain tu, I juga nak ingatkan to all, kita ada belajar Adobe tau. Okay, kita banyak software yang kita belajar. Macam kita orang ada belajar AI, Illustrator, Dreamweaver, lepas tu ada juga software Maya, and then for game kita ambil pakai Unreal Engines. So this is memang high punya memang berat lah dia punya application. Tapi you can, and then this is the best part lah. Untuk masuk MC111 ni, you kena get ready a laptop, a high spec laptop. Laptop yang gaming punya. Okay, sebab tu I nak masuk MC111, sebab I dapat laptop gaming, boleh I main game. Itu alasan I masa tu. Tapi masa tu I memang tak tahu apa-apa. I pun tak ada skill tau. I pun tak ada skill nak editing, tak ada skill nak ambil gambar, tak ada nak dapat tukar suara, nak mixing music. But I know myself, I ada banyak idea. So I boleh bagi idea. I dapat, if my friend macam tanya, apa kita nak buat apa? So I terus cakap, okay kita buat ni. So I tahu, I punya potential dekat situ. So I macam, walaupun I tak dapat nak bantu my friend, tak dapat bantu my group mates pasal nak buat kau punya editing semua, but the idea is kita boleh terima, sebab what most important thing is kita punya idea lah. And then selain daripada tu, kamera tak perlu, jangan risau, kita juga ada boleh pinjam dengan kawan, especially. Tapi masa MCO tu I tak ada kamera, and then masa MCO kalau nak beli kamera pun mahal kan. And then nak sewa pun tak dapat sebab kita time tu tengah pandemic, kita tak boleh keluar. I masa tu kita orang macam, I pun macam sedih jugalah, macam tengok diorang ambil gambar pakai apa orang cakap, DSLR right? DSLR
diorang macam, uish, I very insecure gila-gila masa tu. Like diorang ambil gambar lawa sangat dengan editing ni lagi. Lepas tu how the composition of how they taking the photo. I memang macam, takutnya. So, selain tu, kita juga ada, kita juga ada apa ni? Sorry, but never mind. Okay, like I cakap, you kena ada high spec laptop. Kamera, kamera tak perlu sangat, tapi if you ada then that's good. Lepas tu skill, kalau you tak ada skill jangan risau, you boleh belajar dari kosong. And then make sure you memang bersama dengan all your friends, okay? You kena banyak bercakap, you kena banyak berinteraksi dengan orang lain, because especially dekat masa MCO, kita dah tak berjumpa, kita dah tak kenal kan. Lepas tu nak bercakap pun takkanlah nak chat your friends tengah-tengah malam, "Hai, tengah buat apa?" Kita tak pernah kenal kan. Tapi disebabkan untuk study, kita nak dapat kita punya, nak belajar tu, so we have to. But especially bila dah datang ke campus ni, make sure you bergaul lah. Jangan you tak bergaul dengan orang, nanti macam you akan dipulaukan, you tahu tak? You have to be extrovert. If you can't be extrovert, then ambivert pun okay lah. Jangan be introvert, because you have to interact with clients nanti masa you habis belajar Sem 4. Sebab Sem 5 you intern, then you have to be interact with people. Jangan malu-malu, you kena cari your punya network semua. You kena baik-baik dengan you punya group mate semua. Jangan tak buat kerja, kena buat kerja tau. Itu yang penting, jangan tak buat kerja. Pastikan korang buat kerja, kalau tak nama korang kena tendang. So sebab ni crucial, very crucial, sebab bayangkan you dari Sem 1 until Sem 4 you akan belajar benda yang sama, tapi progress dia kena ada. Because you are making a game. Masa Sem 4 nanti you akan buat game, kita akan ada event. So start dari Sem 1 to Sem 3, you akan stick dengan one group. So korang jangan buat kepala korang sendiri, you have to be you kena bekerjasama lah. Be responsible with your work semua. Sebab you akan bersama dengan diorang until Sem 4. And then masa Sem 4 tu lah you punya hasil tu banyak orang tengok. Alright, I think that's all from me. Alright, so dengar Haziq cerita pasal kena reject dengan Madam Ain tu, I ingat lagi tu. Kita kena buat proposal, buatkan 5-6 kali juga kena reject. Tentu it was so stressful lah, but all in the end, bila our lecturer dah approve semua tu, you rasa macam bangga lah. And then like, even though it may run from your original vision, tapi macam in a way lecturer knows what they want. Like they know, like maybe some of them have experience like the industry, so they know apa yang orang nak. So maybe they know more than us. So we learn from there lah. Then pasal laptop gaming, I ingat lagi masa I minta laptop baru kat my dad. Alasan I bagi, abah nak kena beli laptop baru lah, laptop lama ni tak boleh nak buat game. My dad dengar nak buat game tu terus, kira tak apa lagi, nanti kita beli baru. So macam, kalau korang nak beli, tak encourage tu kan. But yeah, I mean, MC 111 ni, like maybe some of you guys can like still learn tau pasal video editing, photography in other courses like macam AD, then photography, and then we have also MC 110 which is mass comm. So macam some of you might be wondering like what is the difference between MC 111 and other courses? Like why should we choose MC 111 when like we can learn about this like maybe yourself or in other courses as well? So I'll compare MC 111 and also MC 110, which is mass comm tau. Okay, so MC 111 ni, if you notice from our name, the name of the course itself, it's about new media. So we learn more on like the internet and also like the digital platform lah. Okay, and then for like mass comm, MC 110, they learn more about conventional media, like the usual like
broadcasting, journalism, and then they also have like event management. So ours is more like towards the digitalized punya era, and then MC 110 is more towards the conventional punya. But what makes us very, very different from like the other courses is that we focus more on our contents. So like macam, what are we making this for? Like, okay, for us, we have the annual event, which is Game In, which is going on right now. So Game In ni, of course we have to have games lah in order to showcase our game. So masa SEM 2 tu we start planning our game. Okay, nak buat macam mana dalam game ni, like what is the story, or like what are we trying to tell the people. Like for us, we had the theme educational game. So our purpose of that content for the game is to educate the people. So we have to come up with games that is educational, that kalau orang main they can learn something from it. So that is when we were designing the game lah. And then after the design game, you have like the animation. Kita kena buat trailer. Okay, trailer tu, what is it for? It's to inform the people of our game, but and also inform them like what our game is about. So content, we're still stressing on the content. And then as mentioned, we also have web content, web design, web development. Okay, so for Game ini, we have to create our own website for Game In also. And kita kena tengok lah, okay, who is this website for? What is it for? And then siapa yang tengok, like our target audience. So we have to kaji all that. Okay, yang paling important tu target audience kita siapa. Kita buat ni untuk siapa. Okay, so bila we have identified who is our target audience, we create the content based on that. Like content is not just the purpose, it's also like the inside of it. Okay, nak kena guna wording apa, nak guna colour apa, and then do we need audio or like visual aids, or do we like what kind of layouts do we have to choose? So our main stress is on the content. So kalau content you bagus, and then you can market your product to other people. Macam last year yang game Insanitize tu, they pitch their game to like level up pitch to like company. And then kalau kita nak buat, if you guys want to like pitch your idea, your content, your work to your client pun boleh kak. So macam SEM 2, we had like the assignment with the client. So we had to pitch our ideas to the client, and then we have to give them like the content, like macam, okay, kita buat ni, kita nak guna background macam ni, kita nak guna font ni, and then nak letak gambar ni. Kenapa? Why are we putting that? Okay, who are gonna watch that? So yeah. So yes, the biggest difference is the content. And I would say for MC 111, we are very hands-on with our works, like designing website, designing our own game, animation, and also nak kena pergi tangkap gambar lagi, and we have to create our own branding, our own brands, like from the name to the logos to the products. So yes, content lah is what puts us on like a higher level, on a different level, I would say. So yeah, that is all from me also. Okay, thank you Dina sebab you banyak tekankan pasal content. Okay, what can I say is about content. Kita MC 111, like 110 dia orang banyak kepada conventional macam journalism, broadcasting kan. And also unlike macam any other courses pun, macam art design diorang pun buat juga ni diorang pun belajar juga AI, lepas tu diorang buat juga website using Wix semua benda, tapi they are just designing the website. Macam hari tu I baru je bercakap dengan budak ID, and then diorang cakap diorang tengah buat website semua, lepas tu tunggu approval. But unlike us, kita juga buat website, tapi kita more kepada content, what should we put. Like kita pada SEM ni, kita ada buat website,
we are doing our own portfolio untuk kita bagi dekat untuk kita masuk intern nanti. So we have to macam apa tadi? Kena buat, bila you buat portfolio you ni, you kena susun lah kan. And what is the content inside your portfolio? Okay, basically macam you punya kerja, you punya artwork, you punya achievements sepanjang you belajar. Macam kita boleh contoh, kita ambil contoh Dina tadi. Dia ada menang about yang kita share tadi, dia buat what is it? What is it again yang you music video. Dia music video, dia boleh letak dekat dalam portfolio dia. And then bila dia bagi, okay, portfolio dia ditunjuk dekat masa internship nanti, dan dia masa dekat company tu dia know, oh this girl is good. Diorang buat apa tadi? Diorang ada buat music video masa diorang tengah belajar. So that is you punya one of the apa tadi, kira macam potential lah untuk you dapat terima dekat dalam company you. Okay. I very suka sangat dengan MC101 ni. Sebab kenapa? Dia banyak mengajar kita tentang how you handle the stress. Macam mana you nak cope with semua apa tadi? Cope with semua subjek. Okay? Like you also know nama pun pengajian media baru dan keusahawanan kandungan. Well, kita boleh macam kita tadi, kita tekankan kepada contempreneurship, right? Keusahawanan kandungan. But kita nak juga tekankan kepada new media. Okay? New media communication. Kita walaupun kita punya apa tadi, kita boleh cakap kita punya dah belajar for 10 years, like kita started from 2013, now dah 2022, kita still relevant lah. Okay? Walaupun kita punya teknologi dah semakin ke depan, digitalize semakin ke depan, kita still lagi boleh same path. Okay? Kita masih boleh lagi apa tadi, how to say, like macam kita masih boleh lagi belajar. Benda tu still relate lagi dengan kita punya course. Okay? Macam kita juga ada belajar law. Kita juga ada belajar terms-terms yang dekat untuk study for macam masa SEM 1, if I'm not mistaken, kita juga ada belajar tentang teori media, teori new media. Okay? So banyak benda yang kita boleh banyak benda yang MC101 ni tawarkan to you all. Okay? Tak rugi ambil MC101. Sebab whatever you learn, okay, you walaupun you ambil course lain, you hanya akan belajar macam 1-2 benda je. But mostly dia orang akan main fokus kepada benda yang diorang nak. But us, kita digitalize, digital. Lepas tu content. Lepas tu business. Fakta dan otak, apa lagi yang kamu nak nafikan? Benda ni tiga ni dah tertera dah. Like, this is like, you boleh pilih je. You keluar nanti, you habis je semester 4, you ambil internship ataupun you dah graduate, and then you tak nak sambung degree, like you want to stay in, macam you nak pergi kerja terus, you dah boleh pilih dah path you. Mana jalan you nak pilih. Either you want to do content, you nak jadi content designer, you nak jadi businessman, you nak jadi apa tadi, animation crew, music crew, nanti boleh join KRU studio. So benda ni you boleh pilih. Unlike kita ada juga alumni yang diorang tak sambung degree and they started their own company. Habis je diorang diploma, diorang scouting dengan diorang punya group mate. Diorang scouting dengan group mate. That is why you should know. Pentingnya you dengan kawan you ni, you bina relationship, you bina network dengan your own friend, your own circle. Diorang sampai alumni kita, sampai diorang ada buat company diorang sendiri. Okay? Kalau you boleh tengok dekat kita orang punya FB, IG,
Di situ kita orang ada sharing session dengan alumni kita. Ada banyak alumni kita, diorang sekarang ni dah ada kerjaya diorang sendiri. Even they work for Media Prima. And then after internship je, dia still melekat dekat Media Prima tau. Dia melekat dengan Media Prima selama kalau tak silap 7 tahun. 7 tahun dia melekat dengan Media Prima dari start dia internship lagi. Habis dia internship, dia masuk lagi, dia apply lagi dengan Media Prima sampai sekarang dia tak bosan. You bayangkan. So that is why kita as MC111 ni, MC111 ni juga dia offer you experience, pengalaman. Okay. Banyak benda yang hands on. Kerja yang you tak banyak, dekat sini you tak banyak belajar ke teori. But SEM 5 memang banyak teori you have to learn. Tapi memang dari SEM 1 sampailah SEM 4 ni you banyak kerja menghadap laptop je. Mata you kalau boleh, kalau you dah rasa rabun-rabun tu pergi kedai cermin mata lah, check you punya mata, takut mata dah rosak kan. Kita takut lah, tak nak lah tiba-tiba macam ada orang tu dah sampai mata dia tak boleh nampak apa-apa sebab menghadap laptop 24 hours. But of course, banyak benda yang kita orang boleh offer. MC10 memang banyak offer. So, also, takkanlah kita nak belajar je kan. Kita dekat UiTM ni pun kita juga ada co-curriculum untuk korang hilangkan rasa bosan korang. Takkanlah korang macam nak 24 hours belajar menghadap laptop. But also kita ada curriculum. Macam I sendiri, I merupakan ahli kebudayaan. Lepas tu IC Presi. Macam Dina dia sentra, dia menari. So kita orang tahu macam mana nak luahkan stres kita orang, nak luahkan stres kerja kita orang assignment yang banyak-banyak tu, untuk buang stres tu dekat mana. So basically kita ada perjumpaan kelab, kita ada aktiviti petang, kita boleh keluar makan-makan dengan kawan. Sampai tu kita macam stres lah dah buat kerja, jomlah kita makan dekat full stop. Kita pergi pantai, jom pantai Kelebang. Kita pergi pantai Kelebang, kita buang-buang stres semua macam tu. So Melaka ni menarik tau. So kos kita ni hanya satu je dekat Alor Gajah di Melaka Lendu. Jadi and then tempat dia pun sesuai, very strategic, dekat dengan maybe jauh sikit lah dengan bandar semua kan. Tapi kalau macam rasa stres-stres bosan-bosan tu pergi bandar, DP, Dataran Pahlawan, mana ada tempat lain diorang nak pergi, Dataran Pahlawan je lah tempat nak shopping mall semua kan. Lepas tu pergi pergi pantai pun ada 2 pantai. Kalau rasa macam nak pergi lagi banyak orang, pergi Kelebang. Kalau nak rasa macam tenang sikit, pergi Pangkalan Balak. So macam sambil korang macam stres buat kerja kan, Melaka ni macam banyak tempat yang korang boleh release stres korang. Macam hari tu, kita orang, I dapat tahu yang dekat Melaka ni famous dengan fun fair. Ui, banyak semua student pergi dekat fun fair tu, macam diorang have fun semua. Macam nak release macam korang ni stres sangat ni assignment ni, sebab tu korang pergi fun fair ni kan, nak have fun semua kan. Tahu-tahu je, alamak, assignment due date esok lah, cepat kita kena struggle. Tapi tak apa, walaupun you punya you tak ada macam you risau, you takut, macam you tak boleh nak handle, nak ambil this course, jangan risau dengan tu. Kita ada lecturer yang memahami, lecturer yang sanggup memberi memberi tunjuk ajar, lecturer yang sanggup reply walaupun korang tahu je lah kan, masa patutnya pagi sampai petang, yang korang pergi chat lecturer sampai malam, kadang-kadang pukul 1, pukul 2. Tapi alhamdulillah juga, walaupun madam, kita punya lecturer, especially Madam Azura, kita chat malam pun, maybe dia cakap, okay, saya akan go through your message, but I hope the reply will be next morning lah. Jadi kita tak risau. Kita tahu madam baca chat kita. So macam okay, madam tahu chat kita, so esok dia akan reply. So kita just remind je lah, macam tanya madam, so macam mana dengan idea saya semalam, saya
saya submit kepada madam macam mana, okey ke tak. So madam akan bagi dia punya opinion about your submission tu. Macam I pernah sekali saya secara jujurnya I masa tu dengan madam Ain, kita orang tengah buat still dengan assignment branding tu, dengan juga bagi idea untuk game. Okay, bagi idea untuk game. I pun rasa macam bersalah tapi masa tu I terdesak. I terdesak untuk menyiapkan assignment. I macam aduh, benda ni dah lah kena hantar 2 hari akan datang. Jadi I check dengan Madam Ain, I check dengan dia, salam madam, maaf mengganggu pada tengah lewat malam ini. Masa tu pukul 1 pagi tau. Pukul 1 pagi I memang risau gila, macam I takut madam tu marah tapi apa boleh buat. Dah dalam keadaan terdesak, I tanya, salam madam, saya Muhammad Haziq daripada kelas MC111. Nak tanya, boleh idea ni diterima pakai ke tidak? Boleh tak kita orang nak buat idea macam ni? Dengan ni laju tak sampai 5 minit madam Ain dah reply, oh okey benda ni. Alhamdulillah, lega rasa hati madam terima. Lega hati sebab you bayangkan pukul 1 pagi adalah masa lecture korang nak rehat kan. Diorang dari pagi sampai petang layan you punya karinah dekat online punya you punya study lagi, lepas tu nak handle kelas lain lagi. Tapi kita punya lecturer memahami juga student-student kita. So jangan takut, jangan risau. Kita punya lecturer semua sportif, semua sporting semua. Jadi korang nak, tapi janganlah buat macam yang I buat. Make sure you guys buat kerja korang awal-awal ni. Jangan ikut I. Semua masa memang kalau korang ikut I, memang Madam Azura memang target I dulu lah. Ni lah you ajar ni budak-budak you ni. You ada ajar budak-budak you check lecturer tengah malam. So jangan buat macam tu. Make sure kalau you ada idea, kalau you tak sure, just keluarkan aja everything dalam otak you. You nak apa-apa pun idea, you just keluarkan aja. Sebab we don't know how value macam susah nak sebut pula. Macam kita tak tahu you punya idea tu valuable or not. Kita maybe dia tak value pada kita tapi dia value kepada orang lain. Walaupun kita rasa kita punya idea tu macam tak berapa best sangat, tapi you tak ada pilihan lain. You keluarkan aja. Maybe orang lain boleh anggap you punya boleh tengok you punya idea tu sungguh valuable. Maybe kita boleh improvise. Kita macam dia boleh improvise untuk dia. Macam I nak you boleh, I macam suka idea ni tapi I nak you try to kembangkan balik. So basically this is how macam benda yang sama lah. Benda yang sama. Client semua you nak handle with the situation, either rejection or not. Content dan idea you, that is important. Itu saja. Okay, so we've shared as much as we can and we hope that korang dapat all the information that you guys need lah. Tapi kalau ada apa tanya, nanti tanya je kat dalam chat box tu. So to conclude what me and Haziq had just said, so kira nak masuk MC111 ni memang it's not like an easy thing. Like nak masuk tu you have to go through like an interview session and all that. And then lepas masuk tu you have to have like memang kena mental prep yourself awal-awal lah. You have to be open for criticism, open for rejection, and then like work under stress tu memang it's a normal occurrence for us lah, like as MC111 students. But the thing is, like even after all that, like even after all those like criticism, rejection, stress semua tu, it in a way helps you to like prepare yourself for the outside world lah bila nak kerja nanti. And kita orang pun Sem 5 ada intern, so memang this 4 Sem ni like Sem 1, Sem 2, Sem 4, Sem 3, Sem 4 memang kena betul-betul
do what you can lah. So that is for you to prep yourself, to equip yourself with like knowledge, experience for internship and also for kerja nanti, or if you want to sambung degree, for degree also. So nak masuk MC111 ni, you guys don't have to worry much if you're not that skillful, like you don't know how to use this software, you don't know how to edit video, it's fine. I didn't as well. I masuk pun macam tak tahu nak buat apa, tapi along the way you learn and you gain. Yang penting you gotta have passion for what you're learning lah. So that one will be your motivation lah to go on. Kalau tak, memang you may feel like macam alamak, macam nak berhenti lah. Because at one point I felt that, because it was so stressful, like last sem lah, it was last semester. At one point I felt like quitting, but then fikir balik, like okay, I actually like doing what I'm doing at the moment. It's just that maybe banyak sangat kerja ke apa kan, then rasa macam tak boleh nak handle. And time tu pula online, it was still online, so memang lagi tak best lah. Because for me, I feel like like for university life, it's only fun or like it's only complete when you're on campus and you can jumpa kawan-kawan semua tu. Tengok tu, jumpa-jumpa kawan dekat dalam kelas kan. So yeah, kalau like I would encourage you guys to join MC111 if you're into if you're into gaming, like how to produce a game, if you're into video editing, photography, and also website development lah. So if you guys want to, you guys can join, and then kalau ada apa-apa soalan, tanyalah. And then also before I conclude everything, so at the moment we're having our Game in 2022, so one of our yearly events. So our games are already uploaded online. So if you guys are interested to see what we have come up with, and if you guys nak main game kita orang, you guys can go on Game Jolt and then just type in Game in 22. Lepas tu you'll find our games there. So nanti bolehlah try, ni kan baru habis dapat result SPM kan, bolehlah senang-lenang rehat-rehat main-main game kan. So yes, I believe that is all for me. This time kali ni memang betul, that is all. Dari tadi dah cakap benda tu tapi sambung bercakap juga kan. Tapi kali ni this is really yeah, this is my conclusion lah. So apa soalan tanya, and if you guys were to apply for MC111, I wish you guys all the best, and yeah, good luck, and also don't forget to play our games. Okay, thank you. Okay, tambah sikit je, tak banyak. Okay, so kita orang pun ada juga, kita orang punya TikTok, IG, Facebook, Twitter, but I know most of you all students are not using that old application. Korang guna IG je kan, IG or Twitter, then you guys can follow. Also TikTok, you guys can follow our TikTok, Game in 2022. Nanti kita akan paste the link so that you guys can follow all of our social media. So I think that's all. Betul-betul that's all. Yeah, betul. Okay, semua dah dengar dah experience kita punya student dengan projek kena reject, assignment tak tidurnya. Okay, jadi saya ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli panel kita atas perkongsian yang cukup bermakna itu sebentar tadi. Dengan harapan perkongsian ilmu dan pengalaman yang disampaikan oleh mereka sebentar tadi memberi sedikit sebanyak kebaikan dan memberi penjelasan serba sedikit tentang jurusan MC111. Jika masih ada sebarang kekeliruan, boleh ajukan soalan di ruangan chat box atau boleh saja buka mic dan bertanya. Jadi, macam yang saya maklumkan sebelum ini, aktiviti ini merupakan sebahagian daripada event Game In. Jadi, apa itu sebenarnya Game In? Seperti yang kawan-kawan saya dan juga Media Zura dah explain, Game In ini secara amnya adalah satu event di mana semua pelajar MC111 semester 4 dapat mempamerkan game-game yang telah mereka develop from nothing to something incredible.
Itu secara dasarnya, tetapi Game Inc. merupakan satu event atau carnival yang dipenuhi dengan pelbagai lagi aktiviti seperti sharing session oleh alumni-alumni kepada junior, industry talk iaitu satu sesi talk with those who are now currently working in an industry to give a bit of an exposure of how is the environment and the requirement of working, especially towards the juniors, considering semester 4 students will be continuing their internship for the next semester. Dan bagaimana pula cara mereka mempamerkan game-game tersebut. Jadi bagi semester ini kami menggunakan dua cara untuk mempamerkan game-game kami. Yang pertama adalah secara online dan yang kedua secara fizikal di KPP 3 bagi mereka yang berada di kampus. Semester ini juga merupakan pertama kalinya di mana kami mengadakan satu sesi perkongsian bersama para pelajar sekolah menengah. Jadi ini memang pertama kali kami melakukan sharing session bersama sekolah menengah. Orang kata untuk mempromosikan kos kita supaya lebih ramai lagi orang yang tahu pasal kami. Kami hari tu pun dah masuk Selamat Pagi Malaysia. Jadi memang tak lama lagi kos ni dan juga event kita akan jadi lebih dikenali oleh rakyat Malaysia untuk meramaikan lagi intern yang akan datang. Jadi kita ada sedikit video daripada event daripada Selamat Pagi Malaysia tu. Jadi saya pass kepada Biro Teknikal lah. Ya, game baru kita. How to play Nixophobia. Okay, so hari ni kita ada temu bual bersama ATM untuk Selamat Pagi Malaysia. Okay, sekarang kita buat satu task. Okay, kau nak tengok apa kat dalam? Let's go. Chase down a brand new adventure. Step up, step out and enter. Doakan terbaik untuk orang. Alright, thank you Melody. There's no time for stalling. 8.20 kita besok lagi 30 minit. Oh my god, so nervous. ATM. Oh my god, sejak. You risk it all, you learn to feel alive. Searching for new life. Reaching for new heights. Into the daylight. Taking the dive deep into the wild. Dekat Selamat Pagi Malaysia. So harap kita orang jangan lupa kalau kita orang ada ambil video ke apa post dekat IG and tag kami orang. Okay ya, bye bye. Pucuk. Tak boleh.
Okay, itu dia sedikit sneak peek of MC 311's activity. Jadi video tadi tu sendiri pun adalah salah satu hasil kerja daripada salah seorang puzzle kita juga. Jadi bukan salah-salah orang lah yang MC student MC 311 ni. Okay, selain daripada itu, kami juga menyediakan a virtual exhibition di mana sebentar lagi kami akan di situ kami akan meletakkan semua hasil kerja supaya mereka yang melawat dapat melihat sedikit sebanyak antara kerja yang akan dihasilkan sekiranya berhasrat untuk menyambung kos MC 311. Nanti kami akan letakkan link exhibition tersebut di ruangan chat box agar semua boleh melayarinya sendiri. Untuk makluman, kami juga dah hantarkan link kehadiran di chat box. Jadi kepada mereka yang hadir pada hari ini dah boleh isilah Okay. Kami juga disediakan sedikit video untuk virtual exhibition kami. Jadi saya akan pass kembali kepada kita punya technical lah. Terima kasih. Okay, itu dia tadi sedikit sneak peek untuk kita punya virtual exhibition. Nanti dekat chat box kami akan letakkan ada dua. Satu virtual exhibition untuk Game Inc. Satu lagi untuk MC 311 punya information lah. Jadi sekarang saya akan buka untuk sesi soalan. Jika ada sebarang soalan boleh letakkan di chat box ataupun boleh buka mic saja. Silakan kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah. Assalamualaikum. Saya nak tanya, okey, anak saya ni dia memang suka betul main game. Kadang-kadang geram saya. Jadi ada ke jaminan daripada puan sendirilah mengatakan kos ni bila habis belajar dia confirm dapat kerja. Sebab yelah game sekarang kan budak-budak ni macam tak boleh dipisahkan kan, macam setiap budak mesti kena ada telefon, mesti ada game sendiri dan yang paling penting setiap minggu mesti ibu top up game bu nak main game. So mungkin puan boleh bagi sedikit pandangan. Terima kasih. Okay, terima kasih atas soalan tu. Okay, memang tak dinafikan lah. Macam sekarang ni kan, mobile phone tu is a must kan. Things must have lah untuk semua orang. Dan sekarang ni pun semua information pun mudah kita dapat dekat hujung jari saja. Okay, berkenaan jaminan itu, saya tak nyatakan dia mesti dapat dalam bidang game. Okay, sebab bercerita mengenai bidang new media itu sendiri sangat luas. Walaupun dia kira kata sebab in terms to be a game developers, dia tak semestinya kerjaya game developers itu semata-mata. Dia ada lagi
Kira kata dalam penghasilan sesebuah game itu ada banyak lagi sebenarnya orang di belakang tabir yang kita tak nampak. Contohnya illustrator, okay, konsep artis, apa tu 2D artis, 3D artis, for those yang suka nampak macam cantiknya. So dia punya background and then texturing nak nampak. Kadang-kadang kan kita nak nampak satu karakter itu kalau yang katalah haiwan kan dia berbulu and then kita ada apa pencahayaan dan lighting, so rendering, so dia sebenarnya ada banyak lagi kira kata job scope lah dalam bidang game itu sendiri. Bermaksud tidak semestinya satu kerjaya itu sahaja yang boleh dia jadi. So dia boleh jadi ada banyak lagi list lain. In fact, macam sekarang ini saya rasa semua tahu kan tentang istilah influencer, TikTokers, YouTubers. Itu pun juga sebahagian daripada kerjaya dalam bidang media baru ataupun digital media sekarang. Berkemungkinan dia petah berkata-kata. Dia main game ni kan, macam mungkin anak puan main game, suka main game. Lepas tu dia macam dia suka bercakap, dia suka review, dia suka macam buat video. So maybe dia boleh jadi streamer, maybe dia boleh jadi YouTuber, create dia punya own channel and then invite orang, ada followers. Itu pun juga diiktiraflah sebagai kerjaya. In fact, selain itu e-sport juga kan merupakan satu kerjaya baru yang ramai orang nanti-nantikan. So kita pun dah menghantar atlet, kita sini pun dah ada lah so-called atlet kan dalam bidang e-sport. Itu juga sebahagian lah daripada, saya tak naklah kata jamin kan, madam jamin you dapat kerja, tak. Bukanlah nak kata you tak boleh dapat kerja langsung. Macam tadi Haziq ada kongsi, saya juga tak menafikan sebab program ini dia mengajar juga para pelajar bukan sahaja you boleh bekerja dengan orang, tetapi you juga boleh membina kerjaya you sendiri. Bermaksud you boleh create your own business. Mana tahu mungkin anak puan boleh create your own indie game company. You can develop your own game and then you can sell your game. So itu antara yang mana saya lihat sekarang ini kerjaya dalam bidang media baru ini dia tidak terhenti. Macam Haziq pun juga tadi nyatakan, dia makin orang kata apa, terhangatlah di pasaran kan, orang ternanti-nanti. So dengan adanya program sebegini, sekurang-kurangnya kita dapat mendidik para pelajar bagaimana untuk menghasilkan sesuatu dengan tata cara yang lebih sempurna lah kan. Macam mungkin ada yang berkata, saya pun boleh jadi YouTuber, saya pun boleh jadi influencer, saya boleh jadi TikToker, saya tak payah belajar lah, diploma pun tak apa. Kontennya bagaimana? Adakah anda mempunyai cukup ilmu untuk menghasilkan konten yang berjaya untuk target audience anda? Itu sahaja yang akan membezakan seseorang yang ada diploma dalam bidang media baru dengan yang tidak mempunyai diploma. Bukan saya menafikan mereka itu tidak berjaya, ya mereka berjaya, cuma kita nak suntik sedikit elemen berpengetahuan. Kan, biarlah kita jadi individu yang berintelektual walaupun kerjaya kita influencer, YouTuber, streamer ataupun atlet e-sport, tetapi background education kita ada ilmu-ilmu ini dan insya-Allah anda boleh guna ke arah yang lebih baiklah di masa depan. Jadi berkata mengenai jaminan dalam bidang ini, insya-Allah kerjaya itu pasti akan ada, pasti menunggu di luar sanalah, kerana saya rasa semua seperti sekolah, IPT, syarikat, in fact orang yang buat bisnes goreng pisang sekalipun akan ada social media, akan ada WhatsApp. Kan? Itu antara salah satu cara yang mereka guna pakai, terutamanya kan 2 tahun ketika kita MCO hari itu untuk dia buat bisnes. Itu pun juga sebahagian daripada kerjaya. Jadi saya rasa anak puan jangan risaulah, bukanlah saya macam menyokong main lagi tu, tidak. Tapi ia mungkin sebahagian yang kita sebagai ibu bapa dah boleh bersifat terbuka yang melihat akan ada kerjaya di luar sana menanti insya-Allah untuk anak-anak. Saya harap saya menjawablah soalan Puan Rizalina ya. Terima kasih. Sekarang saya buka lagi, jika ada sebarang soalan yang ingin ditujukan, boleh buka mic, boleh tanya dekat chat box, ada soalan ke?
Okay, if tiada soalan, dengan ini berakhirnya soal sesi jawab kita, maka berakhirlah sharing session kita pada hari ini. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada ahli-ahli panel dan hadirin sekalian kerana sudi bersama-sama melengkapi majlis kita pada hari ini. Bukanlah orang Melaka kalau kita tak habiskan program dengan sedikit pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Saya Nuriddin binti Zaki mohon untuk mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang saya akan pass kepada Biro Promosi untuk sesi bergambar. Jadi semua boleh buka kamera lah untuk sesi bergambar. Cut camera everyone. Sebab pakai tudung boleh. Okay. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, dah. Okay, thank you semua yang join kita pada hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih kepada Madam Zura dan juga wakil pelajar kita. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.